512 lang. Baba, no? Prado lang yun. Ano lang to eh, SD card. Mapalitan naman sa Mercedes na wala. Kasi sumay ka mag-video. Ikaw mag-video. Ito na, bibidyo ko. Paano yata, bati mo eh. Kasi yan. Magi, hindi pala naka-record. Hindi pala yan. Ay, lang ano yan sila to? 512 lang to. Elise. Elise, dito ka lang. Sa tens! For chicks. Elise, pwede ka ba ma-interview? Ha? Silip lang. Andyan ka ba? Hindi, alam mo. Ano masasabi pinag-antay mo sa Okay, ako ka, Elise.